जी नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 6 और सूरतुल माइदा आयत नंबर 78 से करेंगे। और आज आपका जो 6 पारा है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के इज़्न से तौफीक से आज का मुकम्मल हो जाएगा। तो लुइना लानत किए गए अल्लज़ीना वो जिन्होंने कफरू कुफ्र किया मिन बनी इसराइला बनी इसराइल में से अला लिसाने ज़बान पर दाऊद अलैहिस्सलाम की व ईसा इब्न मरियम और ईसा इब्न मरियम की। ज़ालिका ये बिमा बवजह इसके जो असऊ उन्होंने नाफरमानी की वकानू और थे वो या अतदून वो हद से बढ़ जाने वाले। तो इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल का जो जिक्र दोबारा से शुरू कर दिया। तो आज तो ऐसा है कि जी अपनी पाक दामनी और अपनी बरगजीदी की जो है ना बड़ी दास्तानें सुनाते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इनका हाल तो ये था कि दाऊद अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा इब्न मरियम तक हर नबी ने इनकी हालत पर मातम किया। अगर ज़बूर के अंदर मुनाजात जो होती है ना उनको देख लें तो ये मैं आपको बताऊंगी कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो मनाजात पढ़ते थे उनमें इनको क्या कहते थे। तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं इसमें कि किसी भी मुआशरे में जब कोई बुराई शुरू होती है तो शुरू में चंद ही लोग उस बुराई को करते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसे लोगों को बर वक्त और सख्ती से रोका ना जाए तो वो अगर रोका जाए तो वो बुराई रुक जाती है। लेकिन अगर रोका ना जाए इस सिलसिले में इंसान नरमी करे तो क्या होता है कि वो बुराई जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि इस बदी से बचने वाले लोग ना सिर्फ ये कि बदी करने वालों को रोकते नहीं बल्कि इनसे मेल मिलाप रखना और उनके साथ उन्हीं कामों में जानने में झिझक नहीं महसूस करते। यानी वो जो बुराई होती है बहुत आम हो जाती है। तो कहते हैं यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला का जो अजाब है उस कौम पर उन बंदों पर आता है, क्योंकि ना तो वो बुराई से रोकते हैं और ना ही खुद रोकते हैं। क्योंकि इस उम्मत की इस सूरत आल इमरान में आता है कि कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा गया आखिरी नबी बनाकर और उनकी शरीयत और जो ये तालीम मिली इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। तो ऐसा है कि बनी इसराइल का जो भी किरदार रहा है इस आयत में तो खासकर उन्हीं का जिक्र हो रहा है ना कि इन पर इनके अंबिया इनको मुसलसल जो है ना लान तान करते रहे। एदनामा कदीम जो है इनका ओल्ड टेस्टमनी इसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। और तदवीनुल कुरान जो इनका है यूसुफ अमीन एहसन इस्लाई साहब का, इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि वो मनाजात में है ना ये क्या कहते हैं कि तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता और तू मेरे एहद को अपने जबान पर क्यों लाता है जबकि तुझे तरबियत से दुश्मनी है। मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है, तू चोर को देखकर इससे मिल जाता है, तू जानियों का शरीक रहा है, तेरे मुंह से बदी निकलती है, तेरे जबान से फरेब घड़ती है। आप देखिएगा ना ये तो मनाजात दाऊद अलैहिस्सलाम है ना, इसमें जो बातें की जा रही हैं वो बहू बिल्कुल 100% आज इस उम्मत मुसलमा में भी पाई जाती है। इसके बाद मैं ईसा अलैहिस्सलाम की भी बताऊंगी कि वो उन्होंने क्या कहा था। अब ये दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं तू बैठा बैठा अपनी भाई की गिबत करता है, अपनी माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है, तूने ये काम किया और मैं खामोश रहा, तूने गुमान किया मैं बिल्कुल तुझी सा हूँ, लेकिन मैं तुझे मलामत करके इनको तेरी आंखों के सामने तरबियत दूंगा। अब ए खुदा को भूलने वालों सोच लो। अब तो ये इन्होंने कहा है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान पे भी जो इनको लानत की गई है उसमें हम देखते हैं कि जो इनकी मिसालें इंजील में मौजूद है। और आपको पता है इनकी इंजीलें भी जो बुक्स है बहुत सारी इन्होंने बहुत सारी अपने पास से जो लिखी तो बनी इसराइल को खिताब करके जो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए रियाकार
फकीहो फरीसियो तुम पर अफसोस, तुम बेअवाओं के घरों को दबा बैठे हो, तुम दिखावे के लिए नमाज को लंबा करते हो। और अब मैं सारे तो नहीं आपको बताऊंगी, थोड़े थोड़े मैं बता देती हूँ। ए अंधेरा बताने वालों तुम पर अफसोस, जो कहते हो अगर कोई मुकद्दस की कसम खाए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर मुकद्दस के सोने की कसम खाए तो उसका तुम पाबंद होते हो। ए अहम को अंधो, कौन सा बड़ा है, सोना या मुकद्दस? यानी मुकद्दस से मुराद इनकी इंजील बुक है। और सोना तो आपको पता है कि ईसाइयों को बहुत मरहूब रहा है। अगर आप सलीबी जंगे देख ले, अगर आप अतरुल गाजी देख रहे हैं, तो सोने तो इनके बहुत ही मशहूर हैं। इनको बार बार ए अहम को, ए रियाकारो, ए अंधो, इस तरह कह के पुकारा गया। एक और जगह कहा गया कि ए रियाकार फकीहो फरसियो तुम पर अफसोस के प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो मगर अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हुए हो। ए रियाकार फकीहो तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों के मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और इस तरह की निजात से भरी हुई। यानी तुम्हारी जारी अपीयरेंस तो बहुत अच्छी है, बहुत आला है, जैसे कोई आला कपड़े पहन ले, लेकिन अंदर उसका बातन जो उसमें रियाकारी हो, दिखावा हो, बेदीनी हो, उसमें हर किस्म की बुराइयां भरी हो। एक और जगह कहा कि तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की कब्रें बनाते हो, रास्तबाजों के मकबरे रास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के जमाने में होते तो नबियों के खून में इनके शरीक ना होते। तो यानी तुम इस तरह की बातें कर। इनको एक जगह इंजील में ए सांपो भी कहकर पुकारा गया है कि तुम जहन्नम की सजा से क्यों नहीं बचते हो। अब ऐसा है कि नबियों का जो हवाला दिया गया है ना इस आयत में, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ना दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की लानत का जिक्र किया है, लेकिन तौरात के सहीफों का अगर मुताला करें तो हर नबी ने बनी इसराइल पर लानत की है। बाज नबियों के अल्फाज तो इनसे भी कई सख्त हैं, जो जबूर और इंजील के जो मैंने थोड़े से आपको सुनाए हैं। इसमें जो अमीन एहसन इस्लाही साहब हैं, वो अपनी तदवीनुल कुरान तफसीर में कहते हैं कि ये दो नबियों का जिक्र मेरे नजदीक सिर्फ इब्तदा और इंतहा को वाजा करने के लिए है। मकसद ये है कि दाऊद अलैहिस्सलाम से लेकर, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे बनी इसराइल के, तो कहते हैं हर नबी ने इस बदबख्त कौम पर लानत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल की सियासी अजमत की इब्तदा होती है कि बादशाहत और नबूवत इकट्ठी हो गई थी और यहूद को इनके ऊपर बड़ा फख्र था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सिलसिला नबूवत इनकी आखिरी कड़ी बनता है। इस वजह से इन दोनों नामों के जिक्र से कहते हैं गोया पूरी तारीख सामने आ गई है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि अहदनामा कदीम में दाऊद अलैहिस्सलाम की यानी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। कहते हैं कि जो इनकी न्यू टेस्टमनी है, इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तनकीदी फरमुदात जो हैं, उन्होंने जो अरशदात की थे, इनको फरमाया था, बार बार मिलते हैं, जिनमें अक्सर इनके उलमा, अखबार और सूफिया मुखातिब है। यानी इनके बड़े बड़े उलमा जो थे ना, उनको मुखातब किया गया है कि तुम सांपों के सुपोले हो, तुम्हारा हाल इन कब्रों जैसा है जिनके ऊपर तो सफेदी फिरी हुई है मगर अंदर गली सड़ी हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं है। तुमने अपने ऊपर सिर्फ मजहबी लबादे ओढ़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर खयानत भरी हुई है। तुम मच्छर छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। यानी छोटी छोटी चीजों पर तो जोरदार बहसें होती हैं, जबकि बड़े बड़े गुनाह खुले बंदे आम करते हैं। आज देखें हमारी इस उम्मत में भी ना सूद आम है, हराम के कारोबार आम है, लेकिन जबिया नान जबिया के ऊपर बड़ी बहसें की जाती हैं। तो इनमें हमको तो यहूद के जो उलमा थे ना, उनके किरदार की झलक नजर आती है कि इनके अपने नबी की जबान से। मगर दूसरी तरफ यही नक्शा आज हमारे यहाँ अपने जो हमारे उलमा सू है ना, उनके यहाँ भी नजर आता है। तो बड़ा ही इसमें आप देखें तो इस वक्त दुख का मकाम है कि कुरान के बाद अगर कोई और किताब आनी होती, कोई और नबी आना होता, तो हमारे ऊपर कितनी लानतें होती हैं और हमारे किस्से, हमारी जो हमारे अंदर जो इतनी खसलतें हैं, वो किस तरह इस तरह उसमें बयान की जाती हैं। तो बुराई से मना ना करने वालों की मिसाल आपको बताती हूँ एक हदीस से। ऐसे तबाह होने वाले माशरे की मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, जैसे कुछ लोगों ने जहाज में सवार होने के लिए कुरा डाला। ये बेरी जहाज है और कुरा की रूह से कुछ लोग निचली मंजिल पर बैठे हैं और कुछ ऊपर वाली मंजिल पर। निचली मंजिलों वालों को पानी ऊपर की मंजिलों से
हासिल करना पड़ता है, जिससे ऊपर की मंजिल वाले तंग पड़ते थे। अब निचली मंजिल वालों ने इसका हल ये सोचा कि क्यों ना जहाज के निचले तख्ते में सुराख करके पानी नीचे समुंदर से हासिल किया जाए। फिर अगर निचली मंजिल वाले और ऊपर की मंजिल वाले दोनों मिलकर इन सुराख करने वालों को हाथ ना रोकेंगे तो निचले और ऊपर वाले सब गरक हो जाएंगे। ये बुखारी की हदीस है। इस हदीस की रूह से बदी ना रोकने वालों का जुर्म बदी करने वालों से भी ज्यादा साबित होता है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि जब लोग जालिम को देखें और इसके हाथ ना पकड़ें तो करीब है कि अल्लाह की तरफ से इन पर भी आम जो अजाब नाजिल हो। और एक और हदीस मेरे ज़हन में आ गई है कि एक बस्ती के ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा कि अजाब आप उसके ऊपर नाजिल करें। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां गए तो वापस अल्लाह के पास आ गए कि वहां तो एक बंदा ना तेरी इबादत कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अजाब उसी से शुरू करो कि वो खुद तो नेकी करता है, दूसरों को नेकी की तरगीब नहीं देता, बुराई से मना नहीं करता। तो इससे क्या पता चलता है, अमर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इस उम्मत की जिम्मेदारी है। तो जो भी आए, जो छोटी बात हो, जो भी हो, उसको ना बताना चाहिए और मना करना चाहिए। इसमें आया ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये इनका जुर्म बयान हुआ है। बिमा असौ में वो तमाम जराइम आ गए जो खुदा और उसकी शरीयत के हकूक से ताल्लुक रखते हैं। वो कानू यातदून में बंदों के तमाम हकूक आ गए हैं जो इनके हाथों पामाल हुए। कानू ला यतनाहुना अन मुनकर फ़अलू, ये टुकड़ा इन जराइम की सरगर्मी को वाज़िया करता है। उन्होंने न सिर्फ जराइम किए बल्कि इनके नबियों और रास्तबाजों ने इन जराइम से इनको रोकने की कोशिश की तो इनको भी खातर में ना लाए बल्कि इनके दुश्मन बन गए। किसी कौम की इखलाकी और ईमानी तबाही की यही वो हद होती है जिस पर पहुंचकर वो अल्लाह की सुन्नत के ना जो अल्लाह की सुन्नत है ना कि लानत के मुस्तहिक होते हैं, तो फिर वो उस लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। अल्लाह ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इनमें से ना करे। आयत नंबर 180 पे चलते हैं। ये इसके साथ थोड़ा सा टुकड़ा मैंने पढ़ दिया था इस आयत के साथ। कानू थे वो ला यतना हौना, ना वो रुकते थे, ना वो रोकते थे एक दूसरे को अन मुनकरिन, किसी बुराई से। फालू, तो वो करते थे जिसे लबेसा, अलबत्ता कितना बुरा है, मा कानू, जो थे वो यफलून, वो करते। तो अब इसमें आप देखें कि जो भी ये कर रहे थे ना, बुराई कर रहे थे, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। इसमें मैंने आपको खोल के बताया था कि अमीन इस्लाही साहब जो कहते हैं कि सिर्फ अगर बीमासों को तो वो जराइम आ जाते हैं जो इनकी शरीयत से ताल्लुक रखते थे, वकान हो जाता दूध में बंदों के हकूक आ जाते हैं तमाम तर जो इनके हाथों पामाल होते थे। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी नाफरमानियां करने से बचाए और हमें इसके ऊपर अल्लाह ताला अमल करने वाला बनाए कि जिस मुआशरे में नहीं अनिल मुनकर खत्म हो जाएगा वो पूरा मुआशरा जो है ना खराब हो जाएगा। तो ये गोया इंतजाम सफाई होता है। इसलिए हर शख्स का फर्ज है कि वो अपने इर्द गिर्द निगाह रखे, एक दूसरे को रोकता रहे कि ये काम गलत है, ये मत करो। जिस मुआशरे से ये तनकीद यानी ये मना करने का इंतज़ाम जो होता है ना और अपना मुआसबा करना ख़त्म हो जाएगा, तो इसके अंदर लाज़मन फिर ख़राबी पैदा हो जाएगी। लबिअसा मा कानू यफ़अलून, तो बहुत ही बुरा तर्ज़ अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया था। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता करे। आयत नंबर 180 पे, ये 179 ये सॉरी ये 79 थी, अभी हम आयत नंबर 80 पे चलते हैं। तरह आप देखेंगे कसीरन, ज्यादा तादाद को, मिनहुम इनमें से, यतवल्लोना वो दोस्ती करते हैं, अल्लजीना इनसे जिन्होंने कफरु कुफर किया, लबैसा अलबत्ता कितना बुरा है, माँ जो कद्दमत आगे भेजा, लहुम इनके लिए, अनफुसुहुम इनके नफ्सों ने, अन ये के सखिता नाराज हुआ, अल्लाहु अल्लाह अलैहिम इन पर, वफिल अजाबी और अजाब में, हम वो खालिदूना हमेशा रहने वाले हैं। अब इसमें देखें कि इस आयत नंबर 180 में हम आए, तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लोन अल्लज़ीना कफरू से मुराद मक्का के मुशरिकीन है।
اب دیکھیں یہود ایک طرف تو اپنی نیکی پر بڑا فخر کرتے تھے، بڑا نازا تھے، کسی کو یہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، دوسری طرف ان کی ذہنی پستی کا یہ عالم تھا کہ مشرکین مکہ تک سے ان کی دوستی تھی اور ان کے اوپر بڑا اعتماد کرتے تھے اور بڑے گہرے تعلقات تھے ان کے، اور یہ مکہ کے مشرکینوں کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیتے تھے۔ سورۃ نساء میں ان کی اس حالت پر اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا اور ان کی حرکت کی بنا پر ان کی لعنت کی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ آیت نمبر سورۃ نساء کی 51 اور 52 تھی۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ ملا اور وہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت پانے، یعنی مسلمانوں سے بھی زیادہ۔ یہی ہے جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو ان کا تم کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ ٹھیک اسی طرح یہاں بھی اس آیت میں سورۃ المائدہ کی پارہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور اسی لعنت کا ذکر کیا گیا، اور اس کے اسباب بھی اللہ نے بتا دیے کہ یہ کفاروں سے دوستی رکھتے ہیں، مکہ کے مشرکین سے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ، تو گویا عمل کی جگہ ان کا نتیجہ سامنے رکھ دیا کہ وہ دیکھ لے جو کچھ انہوں نے کیا اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ تو ایسا ہے کہ اس میں آیا ہے لوکانو یؤمنون، آیا تھا، یہ اگلی آیت میں آ رہا، اس کا ٹکڑا آ رہا ہے، اس کو میں پہلے اس آیت کو پہلے کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ کو اس کے ساتھ بتاتی ہوں کہ ان کی مکہ کے جو مشرکین تھی ان سے دوستی تھی، اور یہاں کافروں سے اس آیت میں مراد مکہ کے مشرکین ہیں، کیونکہ ان کے نافرمانوں، حد سے تجاوز کرنے والوں اور بدی سے نہ روکنے والوں کا سب کا آیت جو ہم نے پڑھی ہے نا، اس کو بھی کافری سے ترجیح دی گئی ہے۔ ایسے یہود کا مشرکین سے دوستی رکھنا اسی لعنت کا باطنی اثر تھا جو ان پر کی گئی تھی۔ ظاہری اثر تو یہ ہوا کہ ان کی صورت مسخ کر کے انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا، جو اصحاب سبت والے تھے، ہفتے کے دن جو فشنگ کرتے تھے، اور باطنی یہ کہ اللہ پر اور اس کے انبیاء پر، اس کی کتاب پر، روز آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ دوستی ایسے لوگوں سے پکی رکھتے تھے جن کا نہ روز آخرت پر ایمان تھا، نہ کسی کتاب پر تھا، نہ کسی نبی پر تھا، بلکہ انبیاء کی تعلیم کے بجائے وہ دیوی دیوتاؤں کے جو تھے نا عقیدے پر پکے ہوئے تھے۔ تو ایسا ہے کہ وفی العذاب ہم خالدون، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں پڑے رہیں گے۔ آیت نمبر 81، ولو، اور اگر کانو ہوتے وہ یؤمنون، وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والنبی جی اور نبی پر، وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیہ طرف ان کے، ما نہ اتخذوہم وہ بناتے انہیں اولیاء دوست، ولیکن نہ اور لیکن کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں۔ تو آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی سے اس آیت میں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وما انزل علیہم سے مراد تورات ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، ان کا عمل اس کے برعکس ہے۔ اگر یہ فی الواقعہ اللہ پر اور اپنے نبی پر اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہوتے تو کبھی کفار اور مشرکین کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ان میں سے اکثر جو ہے نافرمان ہے، اور ان کا یہ فعل ان کی نافرمانی کی سب سے بڑی منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی سب سے بڑی یہ ان کی شہادت ہے، یہ شہادت دے رہا ہے اس کے اوپر کہ جو یہ کر رہے تھے۔ تو انہیں کیا چاہیے تھا؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ
وہ کسی اہل کتاب سے ہی دوستی لگاتے تاکہ کسی نہ کسی حد تک ان میں عقیدے کی جو ہوتی ہے نا آہنگی، یعنی ان کے عقیدے آپس میں ملتے جلتے ہوتے جو ان کی دوستی کی بنیاد بن سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ دیکھیں جو بالکل اللہ کو چھوڑ کر دیوتی دیوتاؤں کو مان رہا ہو اور ان سے یہ پکی دوستی کرتے، ان کے اوپر اعتبار کرتے اور ان کو کہتے کہ یہ تو مسلمانوں سے، اس وقت دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہیں، ایمان والے ہیں، کہ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ یہ مکہ کے مشرکین ہیں۔ یہ تو اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں تو سارے تذکرے موجود تھے، آخری نبی کی نشانیاں تک موجود تھیں، آخری نبی کو یہ پہچانتے تھے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، تو یہ تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اس نبی کو انہوں نے پہچان لیا تھا۔ لیکن وجہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس نبی کا انہوں نے انکار کیوں کیا، کیونکہ یہ اس نبی کا انتظار بنی اسرائیل میں کر رہے تھے، یعقوب کی جو اولاد تھی اس میں کر رہے تھے کہ یہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے 100 سال اتنے لمبے عرصہ کے لیے ہمارے اوپر جو تھی نبوت آتی رہی، اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پر ہمیں فضیلت دی، آسمان سے ہمارے لیے من و سلوہ اترا اور ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، تو ایک مذہبی جو ہوتا ہے نا تکبر ان کے اندر آ گیا تھا، اور مذہبی تکبر جو ہوتا ہے نا یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ یہی مکہ والوں کے بھی آ گیا تھا کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو کسی بھی نیکی کا جو تکبر ہوتا ہے نا وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ جب بھی نیکی کریں تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع اویل کیا، میں یہ نیکی کی ہے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں، ویسے ہم تہجد پڑھیں نہ پڑھیں، ہم کیونکہ سحری کے وقت کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، ہم اس وقت بھی 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، ہم تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، پھر قرآن نازل ہوا، ہم قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، پھر راتوں کو پورا سال جائے نہ جائیں لیکن رمضان کے مہینے میں ہم لوگ تراویح میں قرآن پڑھنے کے لیے باجماعت سننے کے لیے وہاں بھی چلے جاتے ہیں، آخری دنوں میں قیام اللیل میں بھی ہم پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ پھر جب چاند نظر آ جائے تو پھر کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کا تکبیرات بلند کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا کرتے ہو۔ تو اب ہم تکبیرات کیوں کریں؟ کیونکہ اتنی عبادات پورے مہینے کی ہم برائیوں سے بھی بچتے رہے تو انسان کے اپنے اندر ایک نا تکبر آ جاتا ہے نیکی کا، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کو توڑنے کے لیے کہا کہ اب کیا کرو کہ جو ہی شوال کا وہ چاند نظر آئے تو کیا کرو، تکبیرات پڑھنی شروع کر دو، اور تکبیرات پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی انا کو توڑنے کے لیے آج آپ کا جو انا کا جو لیسن ہوا تھا نا، اسی میں اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگے، وہ یہ سوچے کہ میں نے نیکی تو کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تھی، طاقت دی تھی، ورنہ میں بیمار بھی پڑ سکتی تھی، میں روزے بھی نہیں رکھ سکتی تھی، میں عبادت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہاسپٹلس میں پڑے رہتے ہیں، اپنا بازو نہیں ہلا سکتے۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ اکبر کہ اللہ تو بڑا ہے، تو نے ہمیں یہ دی تھی، ہمت دی تھی، صحت دی تھی، صلاحیتیں دی تھی، موقع دیا تھا، ہم نے یہ کام کیا۔ اسی طرح جب اسلام ہو ہمارے پاس، یہ نعمتیں ہوں، تو ہمیں بھی پھر جو اہل کتاب ہوں، جو دین والے ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اپنی دوستیاں ان کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ تو ان کے حوالے سے یہود کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ اہل کتاب کے ساتھ یعنی عیسائی اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے کہ ان کے عقیدے آپس میں ملتے جلتے تھے، ان کے پاس جو پیغام آ رہا تھا وہ دینے والا رب تھا، اللہ تھا، اور لانے والا جبرائیل علیہ السلام تھا۔ تو کیا ہے کہ یہ کم از کم اس کو دیتے، اور ان کی کتابوں میں اس نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں، نشانیاں، ہر چیز موجود تھی۔ انہوں نے پہچان لیا تھا، لیکن انہوں نے کہ تعصب میں آ کے، حسد میں آ کے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، کیونکہ وہاں کتنے 100 سال کوئی نبوت نہیں آئی تھی، اس لیے مکہ کے مشرکین کا دین جو ہے بگڑ چکا تھا، کعبے میں انہوں نے بت رکھ لیے تھے۔ تو اس لیے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اسلام دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو دوستی کے لیے چنتے ہیں، اور زبانی بھی مشرکوں سے کہتے ہیں کہ دین کے لحاظ سے تم مسلمانوں سے اچھے ہو۔ تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی
मुसलमानों के साथ ताल्लुकात रखें, कहीं जॉब कर रहे हैं, नेबर हैं, उस तरह के हम उनके साथ ताल्लुक रख सकते हैं, अच्छा इखलाक, लेन देन। लेकिन दिली दोस्ती, पक्की दोस्ती जो होती है ना, उससे मना किया जा रहा है कि वो हमने दीन वालों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ रखनी है, कि हम अपने जैसे लोगों के साथ ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारी इबादत एक जैसी होती हैं, अकीदे एक जैसे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाता है तो हम उनके साथ जो भी काम कर रहे होते हैं वो उसके साथ हमारा एक लिंक बनता है। तो इसमें देखते हैं अगली आयत, हम चलते हैं आयत नंबर 82 पे, आज की आखिरी आयत है। लतजिदन्ना, अलबत्ता आप जरूर पाएंगे, अशद्दा सबसे ज्यादा सख्त, अन्नास लोगों में से, अदावतन अदावत में, दुश्मनी में, लिल्लजीना इन लोगों के लिए जो आमनु ईमान लाए, अल यहूदा यहूद को, वल्लजीना और उनको जिन्होंने अशरकू शिरक किया, वलतजिदन्ना अलबत्ता आप जरूर पाएंगे, अकरबहुम सबसे करीब इनमें, मवद्दतन मोहब्बत में, लिल्लजीना इनके लिए जो आमनु ईमान लाए, अल्लजीना इनको जिन्होंने, कालू कहा, इन्ना बेशक हम, नसारा ईसाई हैं, नसारा हैं, जालिका ये, बिअन्ना बवजह इसके, मिनहुम इनमें से, किसी सीना उलमा हैं, व रुहबाना और राहिब हैं, व अन्नहुम और बेशक वो, ला यस्तकबिरून नहीं वो तकब्बर करते। किसी सीना और रुहबाना के अल्फाज जो थे अरब के जो क्रिश्चियन थे, अपने उलमा और जो इनके जाहिद जो होते हैं लोग इबादत में आगे बढ़ने वाले, उनके लिए बोलते थे। जिस तरह यहूद अपने उलमा और फुकहा के लिए रब्बी, रबानी और अहबार का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। ये अल्फाज अहले किताबी के वास्ते से अरबी में आए हैं, चूंकि अरब के यहूद और नसारा की आम जबान भी अरबी थी। इनमें बड़े बड़े शायर और अदीब थे, इसी वजह से इनकी ये दीनी इस्तिलाहें अरबी अदब में मारूफ और मकबूल हो गई थी। अब इस आयत में यहूद को इस्लाम की दुश्मनी के एतबार से मक्का के मुशरिकीन का हम पल्ला करार दिया गया है। गोया ऊपर वाली बात तरा कसीरुम मिनहुम जो आई थी, यतवल्लोन लजीना कफरू की खुली वजाहत इस आयत में आई है। कुरान में जगह जगह इस्लाम दुश्मनी के मामले में इन दोनों ग्रोहों की जो हम आहंगी उसको नुमाया किया गया है। और इससे मकसद क्या था, जैसा कि बताया, यहूद अपने ज़ोम में अपनी जो उनकी मजहबी और एक तकद्दुस था ना, उसमें वो बहुत कुछ समझते थे, उसकी नफी की जा रही है। देखो जिनको अपनी बरतरी का ये दावा है वो किस घड़े में जा गिरे हैं, और इस्लाम दुश्मनी के जोश में किन से इन्होंने अपनी दोस्तियां और याराने पक्के कर लिए हैं। हामले किताब होकर मक्का के बुत परस्तों से इनकी दोस्तियां हैं, वो भी इस्लाम की दुश्मनी में, क्योंकि ये जिद में कर रहे थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की ईमानी और इखलाकी जो कमजोरी है ना, उसकी आखिरी हद थी इनकी। अब ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, इसमें कहते हैं कि इनके मुकाबल में अल्लाह ताला ने क्रिश्चियन जो है, ईसाई जो है ना, उनकी तारीफ फरमाई है कि वो मुसलमानों से करीब हैं। तो यहाँ जो इसमें दलील देते हैं, कहते हैं इससे मुराद आम ईसाई नहीं है जो पाल की इजाद करदा मसीहत के पैरोकार हैं और जो तसलीस का अकीदा रखते हैं। कहते हैं कि इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम के खलीफा राशिद शमऊन सफा के पैरों हैं, जो पाल की तमाम बिदआत से बिल्कुल अलग थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीम पर वो कायम थे, और जिनके बाकियात सालिहात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो वो इस्लाम लाए थे। जैसे कौन थे वो? अब्दुल्ला बिन मुबारक थे, नजाशी थे। तो वो कहते हैं कि ये वो थे। अब पाल के जो पैरोकार थे ना, नसारा की जो क्रिश्चियन उनकी बेजारी वो इस तरह है कि इनकी निस्बत में फरमाया अल्लाजीना कालू इन्ना नसारा, कि जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। इससे मालूम होता है कि इस फिरके को इस वक्त तक ना सिर्फ ये कि अपने इस नाम की अहमियत
اور معنی کا احساس تھا بلکہ اس پر فخر تھا۔ یہ فرقہ جیسا کہ کرسچن کی تاریخ سے ثابت ہے صرف شمعون صفا کے پیروں کا تھا، جو اس کے پیروکار تھے۔ پال کے ماننے والوں کی نسبت سورۃ بقرہ کی تفسیر میں کھلا بیان کر دیا گیا تھا۔ تو ایسا ہے کہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے آپ کے لیے یہ تھوڑا مشکل تھوڑا آپ کو لگا ہوگا، یعنی جو عام کرسچن ہے ان کے لیے نہیں تھا، جو شمعون کے اور اس کے جو فالوور تھے یہ اس کے لیے کہا گیا ہے۔ تو پہلا تو یہ اس کا ہوا۔ دوسرا، اس گروہ کی صرف بیان ہوئی ہے، ان میں علماء اور زاہد ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، لیکن آج کے علماء اور آج کے ان کے جتنے بھی عبادت گزار ہیں، موجودہ عیسائی جو ہے نا، ان کے اوپر یہ بات سچی ثابت نہیں آتی ہے۔ علماء اور زہاد کے لفظ یا نعت اچھے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ موجودہ جو ان کا نظام ہے نا، تو اس پر کسی طرح بھی یہ کہتے ہیں فٹ نہیں آتا ہے۔ وہ تکبر نہیں کرتے تھے، آج کے تو تکبر کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جو انجیل میں بھی بیان کیا گیا تھا۔ تیسرا اس کا جو اس گروہ کے متعلق بات آئی ہے وہ ایسا ہے کہ یہ سب لوگ رسول اللہ علیہ وسلم پر دلی جوش اور خروش کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ عیسائیوں میں سے نا، یہ 3 نقطے آپ کو جو میں بتا رہی ہوں، تو اور قرآن کا انہوں نے اس طرح والہانہ خیر مقدم کیا تھا، گویا وہ مدتوں سے اس کے لیے انتظار میں تھے، کیونکہ اس کا جو آئے گا نا، اگلی جو ہماری نیکسٹ منڈے کلاس ہوگی اس میں کھول کر بیان کیا جائے گا کہ 7واں پارہ جو شروع ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، کہ جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا جب وہ اسے سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو کرسچن تھے نا، انہوں نے ان کے اندر یہ 3 جو نقطے بتائے گئے وہ تھے۔ آج کل کے جو کرسچن ہیں ان کے اندر نہیں پائے جاتے، کہ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل اٹھتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو یہ اگلی جو ہماری، کیونکہ قرآن کی صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط ہوتا ہے، آیات کا ربط ہوتا ہے، تو اس آیت کا اگلی جو آیت ہے اس کے ساتھ ربط ہوگا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ تو ادھر اور ہم مزید دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی مثالوں سے کم تر دشمنی اور قریب تر دوستی کی اللہ تعالیٰ نے 3 وجوہات فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں عالم لوگ موجود ہیں، تیسرا اور دوسرا ان میں مشائخ جو شیخ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی، تیسرا یہ کہ عیسائی لوگ تکبر نہیں کرتے، یہ عاجز المزاج ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ آپ دیکھیں تو دوستی کے لحاظ سے عیسائی جو مسلمانوں کے قریب ہیں اور یہود جو ہیں ان کے اندر جو ہے حسد، بغض، دشمنی، عداوت، نفرت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے۔ ان کے مقابلے میں یہود کے آپ حالات دیکھیں، ان کے علماء اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ کر کھانے والے تھے، اور حق کو چھپانے والے تھے، سازشیں کرنے والے تھے، اور پوری قوم جب دنیا میں اس قدر کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے، سود خوری، حرام خوری سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ تو بدقسمتی سے آج یہ امت مسلمہ بھی آج حرام خوری میں بھی ہے، سود خوری میں بھی ہے، جائز ناجائز میں بھی پڑی ہوئی ہے، جھوٹ، غیبت، ہر اخلاقی برائی بھی موجود ہوئی ہے۔ تو کوئی جب ان منکرات میں پڑ جاتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انتہائی انسان سنگ دل ہو جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے۔ تو اس وقت جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ان کے جو سردار تھے، کعب بن اشرف تھا، تو ہوئی بن اخطب تھے، جی حضرت صفیہ جو تھی ان کے والد تھے، اور ان کے کیا کہتے ہیں چچا جو تھے ہوئی بن اخطب، جب گئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے تو انہوں نے پہچان لیا تھا۔ گھر آ کے بھی انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ حضرت صفیہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی جب خیبر فتح ہوا تھا 7 ہجری میں، اور جب آپ کے حصے میں آئیں تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب آپ سے مل کر آئے تو انہوں نے گھر آ کے جو آپس میں گفتگو کی تھی دونوں بھائیوں کی، تو اس نے کہا تھا چھوٹے نے بڑے سے کہ کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں 100% یہ وہی ہے۔ پھر چھوٹا بڑے سے پوچھتے ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا جب تک ہم دم میں دم ہے، جان میں جان ہے، ہم اس کا انکار کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اب ان کے مقابلے میں دیکھیں جو تھا یہ تو بہت ہی متکبر تھے، اور ہرکل کا شہنشاہ روم جو تھا، مقوقس شاہ مصر اور نجاشی
जो आपशा का था, इनके किरदार अगर आप देखें, सीरा पढ़ें, तो ये लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे और इस्लाम के करीब तर थे। इख्तलाफात के बावजूद जो दूसरों की निस्बत मुसलमानों से दोस्ती रखने को तरजीह देते थे, और यहूद की इस्लाम दुश्मनी का ये हाल था कि खुद पैगम्बर इस्लाम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दफ़ा हलाक करने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हर बार अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके शर से बचा लिया। एक दफ़ा निहायत सख्त किस्म का जादू कर किया इन्होंने, दूसरी बार जहरीली बकरी खिलाई। आपको पता है कि जादू जो किया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी से, एक यहूदी लड़का था, अम, न, 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 नबीद बिन आसम नाम आता है उसका, तो उसने बाल लिए थे और फिर जाकर उन्होंने उसके ऊपर जो जादू किया था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, कामों पर उसका असर नहीं पड़ा था। हाँ, आपकी जो प्राइवेट जिंदगी है, निजी जिंदगी, उस पर उसके असरात आए थे। फिर ये कुल जो है मुअज़्ज़तें नाज़िल हुई थी, तो फिर वो एक एक गिरा जबरील अलैहिस्सलाम आए, खोले, और उन्होंने एक कुआं था, उस कुएं के अंदर उन्होंने ये जाके जो है पानी में ये जादू किया हुआ था इन्होंने। और तीसरी बार इन्होंने छत के ऊपर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भारी जो चक्की का पहाड़ था ना, एक पत्थर था, गिराना था, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको बर वक्त बता दिया था। तो ये तो इन्होंने खुद भी कोशिशें की हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आज हमारा जो है अ, पारा नंबर जो हमारा 6 है, यहाँ आकर कंप्लीट होता है। इसमें थोड़ा सा और देखने वाले था, जिदन अक़रबाहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। कहते हैं कि ये तारीखी हकीकत है और सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जिस तरह की दुश्मनी, शदीद दुश्मनी उस वक़्त के यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, वैसी दुश्मनी उस वक़्त ईसाइयों ने नहीं की थी। आप नजाशी को देख लें, उस वक़्त मुसलमान, आपको पता है मक्का में जो बुरे हालात थे, तो मुसलमानों ने जो 2 बार हिजरत हबशा की थी, इसके अच्छे अखलाक की वजह से की थी। और शाह मुक़ौक़स जो था, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने हदिये भेजे थे। आई थिंक हज़रत मारिया किप्तिया को उन्होंने नहीं भेजा था। हिरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक का एहतराम किया था। वो चाहता भी था कि अगर मेरी पूरी कौम मान ले तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। निजरान के ईसाइयों का एक वक़्त आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। इसका तज़किरा हम सूरत आले इमरान में पढ़ चुके हैं, आयत मुबाइला जो नाज़िल हुई थी। फिर जो मुबाइला का किया था कि हम एक-दूसरे के ऊपर ना लानत करते हैं। तो वो लोग अगरचे मुसलमान तो नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ भी आपको बताया था कि वो डर गए थे जब हज़रत हसन, हुसैन, हज़रत फातिमा, हज़रत अली आए, तो वो इतना खौफ़ज़दा हो गए थे कि अगर आज इन्होंने हमारे ऊपर कोई भी यानी बददुआ की तो ये पूरी वादी हमारे ऊपर आग उगलेगी। तो वो जिज़िया देने पर मान गए थे। तो बहरहाल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों की मुखालफत में वो शिद्दत ना थी जो यहूदियों की मुखालफत में थी। तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं इसमें, ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून ना, यानी ईसाइयों में उस वक़्त तक के उलमा हक भी मौजूद थे और दरवेश और राहिब भी जो थे जो वाक़ई अल्लाह वाले थे। बहिरा राहिब क्या मसाइल ले आए? ईसाई था। जब पहली वही नाज़िल हुई, हज़रत खतीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कहाँ गई थी? नो सॉरी, वो तो लेकर गई थी अपने जो चचाज़ाद थे उनके पास। जब आप अपने चचा के साथ मुल्क शाम का सफ़र कर रहे थे, तो बहीरा राहिब वहाँ मिला था। मैंने उनको उनके सब मिक्स कर दिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या, वो जो जिनके पास हज़रत खतीजा लेकर गई थी, वो वर्का बिन नौफल थे। तो वो भी तो कहते थे ना कि वही फरिश्ता आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। उन्होंने तस्दीक कर ली थी, लेकिन दरमियान में वही का जो आ गया था, जिसको फ़तरतुल वही कहते हैं, वक़फ़ा आ गया था, उस दौरान उनकी वफ़ात हो गई थी। तो ये ईमान तो ले आए थे। फिर बहीरा राहब ने आपके चचा अबू तालिब से कहा था कि मैंने जब ये इस वादी में एंटर हुए, कोई दरख्त था जो हर नबी को सलाम करता था झुक के, तो कहते हैं इसने किया और इस दरख्त के नीचे आकर अंबिया बैठते हैं। तो उन्होंने बताया था कि आप इनको वापस ले भेजते हैं, कि जब आप मुल्क शाम जाएँगे तो इनको पहचान लेंगे कि उनकी किताबों में निशानियाँ मौजूद हैं, तो इस बच्चे का वहाँ जाना खतरे से कम नहीं है। इसके अलावा ऐसा है कि जो भी हक की तलाश में होता है ना, अल्लाह ताला उसको हक दे देता है। जैसे वर्का बिन नौफल जो थे, ये हक तलाश कर रहे थे, तो इन्होंने ईसाईयत
جو تھی اختیار کر لی تھی، عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے۔ اس دور کے چند عیسائی علماء اور راہبوں کی مثالیں ہیں، لیکن وہ قسیسین اور راہبان اب آپ عیسائیوں کو نہیں ملیں گے، یعنی اب اس دور میں وہ ایسے نہیں ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ان کی صورتحال تھی وہ تھے۔ بعد میں صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف جو بھی وحشت اور بربریت اور دشمنی دکھائی، ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طرح مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، یہ ایسے حقائق ہیں جو تاریخ کے چہرے پر بہت ہی بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔